حاضر ہے. رشتوں کی قید سے کئی آزاد ہو گئے. رشتوں کی قید سے کئی آزاد ہو گئے. ان تلخیوں کے بس ہم ہی بنیاد ہو گئے. ان تلخیوں کی بس ہم ہی بنیاد. اچھا ان تلخیوں کی بس سے کئی آزاد ہو گئے. ان تلخیوں کے بس ہم ہی بنیاد ہو گئے. برباد کوئی ہوتا رہے ان کو اس سے کیا. برباد کوئی ہوتا رہے ان کو اس سے کیا. کچھ لوگ ہم کو دیکھ کے آباد ہو گئے. آباد ہو گئے. کچھ لوگ ہم کو دیکھ کے آباد ہو گئے. آنکھوں میں جو بھی خواب سجائے تیرے لیے. آنکھوں میں جو بھی خواب سجائے تیرے لیے. اے زندگی تو دیکھ لے برباد ہو گئے. کیا کہنے کیا بہت کہنے. اچھا ہے. زندگی تو دیکھ لے برباد ہو گئے. ماشاء اللہ. آنکھوں میں جو بھی خواب سجائے تیرے لیے. اے زندگی تو دیکھ لے برباد ہو گئے. کیا کہنے. مرتے ہی والدین کے اجڑا ہے گھر کوئی. واہ 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 اچھا ہے. مرتے ہی والدین کے اجڑا ہے گھر کوئی. کنبے کے سارے لوگ ہی آزاد ہو گئے. کیا کہنے. واہ واہ. کنبے کے سارے لوگ ہی آزاد ہو گئے. مرتے ہی والدین کے اجڑا ہے گھر کوئی. کنبے کے سارے لوگ ہی آزاد ہو گئے. ہم کیا سنائیں آپ کو قصے یہ ہجر کے. ہم کیا سنائیں آپ کو قصے یہ ہجر کے. سنائیں آپ کو قصے یہ ہجر کے. درد و الم میرے یہاں روداد ہو گئے. بہت درد و الم میرے یہاں علم ہی میرے روداد ہو یہاں. گئے تھے. ہم درد و غم گسار نہ سمجھو کسی کو اب. اچھا. ہم درد و غم گسار نہ سمجھو کسی کو اب. ظلمت کے دور میں سبھی بیداد ہو گئے. ظلمت کے دور میں سبھی بیداد ہو گئے. بہت نسیم گیپ بھائی دے سماعت دیتی. کیجیے. جی. پتھر کا دل بنانے لگا کیا میرا خدا. اچھا. پتھر کا دل بنانے لگا کیا میرا خدا. کیوں سارے لوگ ان دنوں جلاد ہو گئے. پتھر کے دل بنانے لگا کیا میرے خدا. پتھر کے دل بنانے پتھر کا لگا دل کیا میرے. بنانے لگا کیا میرا پتھر کے خدا. دل بنانے لگا. پتھر کے دل کے دل. پتھر کے دل ایک دل نہیں بنانے لگا بنایا کیا بہت سارے میرا بنائے. خدا. کیوں سارے لوگ ان دنوں جلاد ہو گئے. اور آخری شعر. تم نے تو درد دل کو کیا خود لہو لہو. اچھا مصرا. تم نے تو درد دل کو کیا خود لہو لہو. کیوں لب تیرے یوں صورت فریاد ہو گئے. کیوں لب تیرے دوبارہ پڑھیے. یوں صورت فریاد ہو گئے. دوبارہ پڑھیے شعر. رشتوں کی قید سے. جی. تم نے تو درد دل کو کیا خود لہو لہو. کیوں لب تیرے یوں صورت سونا تو کرنا فریاد اوپر ہو بھی. گئے.
ऊपर भी तूने करने हैं, तूने तो किया। अच्छा जी जी ठीक है। रिश्तों की कैद से कई बड़े- आजाद हो गए, आज भूल गई है। तलखियों के बाद हम ही बुनियाद हो गए। बहुत क्या बहुत करने अच्छे, बहुत अच्छा एक शेर बहुत उम्दगी के साथ आपने अदा किया और उसके बहुत शहर में यकीन कीजिएगा कि बहुत ही तवाना समाज जो है वो हमारे कानों तक माशाल्लाह। आपकी आवाज आई। और क्या लहजा है हमारी इस बहन का, शहनाज रहमत का, बहुत प्यारा, बहुत मीठा लहजा और बहुत ही बहुत है। जिंदगी के साथ सादगी के साथ अपने अशार जो है ये नजर सामीन करती हैं और यकीनन हमारी अब तो माशाल्लाह 15-20 मिनट में पूरी बड़ी बड़ी गजलें कह लेती हैं। माशाल्लाह इनकी ये खूबी और है माशाल्लाह। से नहीं, बहुत नहीं। अच्छे, बहुत अच्छा और खूबसूरत आज अंदाज। ऑफिस और के बाद मैं मुझे- बैठी हूँ और मेरे सर में दर्द होने लगा ये मिश्रा लेकर। अरे तो बहुत मिश्रा सिर्फ ये आधे नहीं है, घंटे में बात कर ये पाई है, हूँ। सभी बात ये होती है, नसीम यकीन भाई कीजिएगा। अगली जी, बार दूसरा दीजिएगा, दूसरी बहर दीजिएगा कोई। बहुत ठीक हो है। गया चले मैं अगली अब बार और दूसरी दीजिएगा। हाँ चले दूसरी दीजिएगा। चले। और मैं शहनाज रहमत और तलब सरोहा, यकीन कीजिएगा ये दो हमारी ऐसी बहनें हैं कि जिनकी सादगी देखकर और जिनका अंदाज और जिनकी मोहब्बत देखकर दिल चाहता है कि इन्हें हम जो है वो अब सारी दुनिया ऐसी हो जाए। और हाँ, इनकी मेहनत बहुत और इनकी ये मेहनत हमारी बहनें देखकर। बिल्कुल अंदर और बाहर से एक जैसी और बहुत जी, जी, मोहब्बत करने बिल्कुल। वाली अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता